वेलकम टू द नेक्स्ट ब्लॉग मोमित आपण स्वागत करते गोस्ट ब्लॉगिंग चैनल को। तो आज टाइम भी चला 11:30 पाखापाखि। तो आम जा गोटे खतरनाक लोकेशन कवर करिया। साउंड बहुत खतरनाक। तापर घरटा भी कवर करिया। घर भीतर साउंड आस चलो। चलो देखिए। हेलो गाइस देखिए मुझे जाऊँ से भितर को यही देखिए मीटर गोटे मत खुंटी ठिया देखिए गोटे है देखो से जब खुंटी जब गोटे पछपट है देखा चलो चलो देखा चलो मीटर 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 जीरो अच्छे मीटर जीरो अच्छे देखिए सेपट साउंड आस एटी जी भी अच्छा आउ टिके खाली साउंड दियो आम एटी कन्फर्म हो किए अच्छे एटी यदि कि अच्छो ते अच्छो आ जस्ट टिके साउंड दियो जस्ट टिके यहाँ दी तीन साउंड दियो कहीं गुटे भी बोल बस साउंड हो जेटू तो साउंड हो जे तुम तो एक अछि किंतु मीटर रीड नो नहीं ऊपर साउंड होची कौन चढ़ी जा चढ़ी पड़े चढ़ी सीधी पकड़ पड़े ना चढ़ी नहीं ए तो गोली गोली होतो सुप खाई पूर्ण घर तो देखी जगह तो रीडिंग हो नहीं नहीं टांडा बहुत नहीं ले प्राय लाइट बंद कर लाल को नोची है कैमरा लाइट अच्छे तो ए घरटा कवर करी से पड़ू जा आसुन लाइट अच्छो अंधार कर जी तो कैमरा रे तो केते वर्ष लागी खुदा बंद एडा 5 वर्ष 5 वर्ष खंडे आगुर आम परिवार सब এইটা এটা রুষে ঘরটা ଥିଲା আগুর এই পুটু সে মুদি তারপর আমি রু এই যে জুম কটি জন্দি সে ভাউ যাবে কাকি কাকি চুদ্র এই রুমটা লাইট পকড়ি সব সে এই লাইট মাথা এটা কিস্তাটা খাও খাও কলা কিন্তু ঠিক আছে সাউন্ড कवर 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 मैं पहली ला टिके खुले थे ना फुल फुल खुलिया पवन ले तो भी किंतु जगह अच्छी बढ़िया एडी किछ कन्फर्मेशन है से तो हमें जाए एयरपोर्ट हां सापा रोइता मु सुपिन जी के होनी हम को दो ए जी न्यूज़ टिके आसो यार लाइट तो मत कैमरा आसिना रीड नेला टिके ए हल्के की रीड नहीं जी बाबा का छापा देखो भूत भी तो डर से वाला छापा डर एई कोडर खडखड होतला का जाइला ये हां स्पीकर ने कंट्रोल काम करा एटी चलो खडखड कहीं ये सत्य मुठ हो कहला पवन होन देती पवन नाम नाम निशान रीडिंग लाइट यही पर देखो चलो मेन लोकेशन जीवा जेडी से माने कौन माने से बर गछ पाखे रोचे से है बहुत डेंजरस आमर अंधार हो गलानी देखिया ट्राई कर ऑन करना मीटर आई एम मीटर ऑन कर टाइम मीटर ऑन कर देखो रीड नेलानी एत मिठू से गच मूल मैंने केते न रीड नब
अबे साउंड सुनी सारे कैसे देखियो तो कौन देखियो है आम कि कौन आप सब प्रूफ देख लाइट ऑन करो भाई 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 पूरा रेड देखो पूरा रेड भाई हेकर 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 भाई हेकर बालो पावरफुल टा वाला ये मते डर मान नहीं केते वर्ष लानी बेटा ये तो मलेनी 10 वर्ष फर्स्ट टाइम नहीं नालिया है कि रोइला पूरा देख सुन हां 10 वर्ष बुझ पारछ ना हैं हां लगी चला किछि डरिया पूछा दो ना देखछो ना नालिया गुरु टी पचा दो 10 वर्ष लानी माने किछि प्रॉब्लम हो कि फोन करतो ओल्ड जिंस पे मते लाइट पे देखो लाइट पकी ऑन कर जेन पे मो लाइट फाइट किछि होनी माने कि सब होई मते डिस्प्ले देखाउनी कोन डिस्टर्ब तो न होनी अछि ताबे कैमरा ऑन अछि ठीक कर दो अरे पर फुल रेड नहीं कि अछि कि सब बाला ना ना जदि एठी किछि अछ ए गुटे साउंड दियो केही अछ जदि एठी साउंड दियो गुटे बड़ा पड़ला तुम आगु पळियो ना डेली पळला ना थिबो एठी का फेटे के जदि पाखर आख पाखर के जदि अछ आमे जहा को देखि पारबो तो किछि साउंड तो जदि आमे जानि परियो कि अछ आ हम किछि करियानी कि पळे किना आमे पळेबा किछि कहिबानी सत्त विश्वास कर हम एति आमे खाली एडी देखि आसे कि अछ कि नहीं खाली गुटे प्रूफ दियो साउंड गुटे किछि दियो किछि एमिता साउंड जेरो कि आमे जानि परिया टिके साउंड देने किछि आमे जणा पड़नी किछि पवन टाइप जणा पड़छि केमिति गोटे साउंड दियो किछि पकेला टाइप रो कि किछि फिंगिला टाइप रो मीटर पूरा नालिया मीटर तो पूरा नालिया है गछ वाला हो जानि रो मीटर एठी रखि दो ना ना रखनी ए पळिया साउंड दे रो साउंड देले पूरा हां साउंड देले तो मीटर नालिया पूरा आमे जानि गले एठी किछि अछि किंतु आमे एति कोइ दउचे कि तम किछि क्षति पहुंचेबानी आमे किछि क्षति पहुंचा पे आसिनु एठी तमे कोन चाहू छ कि यदि किछि चाहू छ पूरा फुल मीटर देखाओ चाहू ना पूरा फुल रेट दियो यदि चाहू न ताने फुल रेट दियो जदि चाहू न मीटर पूरा फुल रेट दियो चाहू छ चाहू ना तमर किछि आवश्यक अछि कि यदि किछि आवश्यक अछि ताले पूरा फुल रेट दियो और यदि किछि आवश्यक अछि फुल रेट दियो ना किछि आवश्यक रेट आसु जी देख ना दोप दोप आ गुटे आवश्यक टिके टिके अछि यदि किछि बड़ आवश्यक अछि ताले पूरा फुल रेट दियो पूरा फुल किछि नहीं यार किछि आवश्यक किछि नहीं भलो दोस्तडा को यदि किछि बदला मदला कि किछि एमदा किछि चाहि चाहू छ ताले टोटली रीड देखाओ बाळा चाहू ना किछि चाहू किछि चाहू ना बाळा तुमको किछि शांति मिलिया पई जदी किछि दरकार शांति मिलिया पई ताले पूरा फुल रीड दियो यदि आगु शांति अछि ताले पूरा कम रीड दियो यदि शांति ना हो पूरा फुल रेट दियो ना 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 शांति अछि शांति अछि भला तो भी मैं तो बता रानी वाला दो तरिया से भला करदानी ऐसे आगे रखना मीटरटा रखी देने असुविधा ही बुझ परछ ना किस असुविधा केतले किस हो से टकमटा करि कि जदि हमहु क्षति पहुंचा पई चाहू जे ताले फुल रेट दियो
ଆମକୁ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ ରେଟ୍ ଦିଅ। ବେଶୀ ପଚାରିବା ରାଗିଯିବ ବାଳ। ଚାଲ 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 ଏତିକି ଚାଲ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ଯିବାନି। ଆଗକୁ ଯିବାନି, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି ବାଳ ଆଉ କିଛି କହିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦିଅ, ମାନେ ବହୁତ ତମ ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ, ଜୋରସେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ, ବାସ୍ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଳେଇବା। ଆଗକୁ ଯା ମିଟରଟା ଦେଖାଉନି କ୍ୟାମେରା। ଧରି ତ ପାରିବେନି, ଟେକି ତ ପାରିବେନି, ସାଉଣ୍ଡ କିଛିଟା ଦେବେ ବାଳ। ଭଲ ଆତ୍ମା କିଛି ଧରିପାରିବେ ନା। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଧରି ପାରୁନ, କିଛି ଛୁଇଁ ପାରୁନ, କି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇ ପାରୁନ, ତାହେଲେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରେଟ୍ ଦିଅ। ଯଦି ଧରି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ ରେଟ୍ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ ଆମକୁ, ବହୁତ ଜୋରସେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ, ଆମେ ପଳେଇବା ବାସ୍। ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ ରେଟ୍ ଦିଅ। ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ଯଦି ପୁରା ଫୁଲ୍ ରେଟ୍ ଦିଅ। ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ, ଆମେ ପଳେଇବା ବାସ୍। ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯଦି ରାଗୁଛ ତାହେଲେ ପୁରା କମ୍ ରେଟ୍ ଦିଅ। ରାଗୁନ? ରାଗୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ ରେଟ୍ ପୁରା। ହେଇପା ରାଗୁନାହାନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ରେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନ? ଆଉ ଯଦି ରାଗୁ ନାହଁ ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ ରେଟ୍ ଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ରାଗୁଛ ତାହେଲେ ପୁରା କମ୍ ରେଟ୍ ଦିଅ। ଯଦି ରାଗୁଛ କମ୍ ରେଟ୍ ଦିଅ। ରାଗୁ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଗୁ ନାହଁ ଫୁଲ୍ ରେଟ୍ ଦିଅ। ପଚାରୁଛ ତାକୁ ରଗେଇ ଦେଲେଣି, ପଳେଇଆ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ, ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପଳେଇବା ହେଲା। ପଚାରି ତାକୁ ରଗେଇ ଦେଲେଣି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ, ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ। ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ଆମକୁ ହେଲା। ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଧୋବେ ଏଇଟା ଗୁଲସନ ହାତ କଥା ହେଲା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର। ଆପେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଲାଇଟ୍ଟା? ଟିପିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ, ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରୁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର। ଏଇଟା ସିଆଡ଼ୁ ହେଲା। ସେ ଯାହା ନେଇ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଯିବା, ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କଥା। କିଏ ଶୁଣିଲା? ଭଲ ଭୂତ ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଭୂତ କିଛି ଶୁଣିପାରିବେନି। ଆସିବ ଦିଅ ଭୂତ କହିଲେ ଶୁଣିପାରିବ ନା। ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁରା କଭର କଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ ହେଲା। ଭୂତ ସହିତ ମାନେ କଥା ହେଲୁ, ଆମେ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ସେଇଆ କହିଲା। ମାନେ ସେ ଆନ୍ସର ଦେଲା, ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଘରୁ ସେପଟେ କାଟୁଥିଲେ, ଏପଟେ ଶୁଣାଲା। ମାନେ ସେପଟର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା, ସେପଟର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ହେଲା। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ କ୍ଷତି କିଛି ପହଞ୍ଚିଲାନି। ମିଟରର ପୁରା ରିଡ୍ ଦେଲା, ସାଉଣ୍ଡ ଦେଲା, ଆମେ ଯାହା କଲେ ସେ ସେୟା ଗଲା। ଭଲ ଭୂତଟା ମାନିତେ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ଭୂତଟା। ଆମର ୟା ନିଜ କାକି, ଯେଉଁଟାକି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଯିଏକି ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଆଉ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କି ସେମିତି ନୁହଁ, କିଛି ଆମେ ଜାଣିନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଲେ, ସେ ଆମ କଥା ବହୁତ ମାନିଲେ, ମାନେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ସେୟା ରିଡ୍ ଦେଖାଇଲେ ଆମର ରିଡ଼ରରେ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ, କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କି ସତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତନି, ଆମେ ଜାଣିନି। ଆମେ ଯିଏ ସତରେ ରିଏଲିଟି କରିଥିବ ନା, ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବ କି ଏଇଟା କ'ଣ, କି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କି ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହବ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିହେବନି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଘରକୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ।